तो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मुंदिली मोर आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग आपको बहुत बहुत स्वागत। केमी अच्छा समस्ते आशा करें बहुत भले थे। एवं समय है सका 8:40 देखिपे आपने जमीक एवं चलतु मुझे जाऊँगी ब्रश करी ब्रश कलापर ब्रेकफास्ट करी चलतु जी। आमर सकाळ ब्रेकफास्ट आसी बर्तमान देखते आप आज ब्रेकफास्ट हूँ मैगी। चलतु मैगी खाइबा। मोर ब्रेकफास्ट आसी मैगी ये देखो ये ज्योत्नाबा खाऊँ चूड़ा अमूल नड़िया चीनी सी खाऊँ तार ब्रेकफास्ट से चलतु मैगी खाइबा। जो मैगीटा मुझे खाऊँ ज्योत्नाबा ये बनई सुन पामुड़ी कौट आनलु कौट आन सुन पामुड़ी कौट आनलु बाहर बर्तमान ब्रेकफास्ट सरला। चलतु मार्केट रे किसी काम अच्छी कम सार देके आसवा। मोर मार्केट काम जहाँ था सब सर जाइए। चलते बैंक रे किसी काम अच्छी बैंक काम सार देकी आप सहित कथा हो। आम बैंक काम सर जाइए चलते घर को जी। पु भात खाइबुनि आ खाया खाऊनु पोखा तो मु मार्केट रू काम सारिकी किछ समय पूर्व आसिली आसिक गाधुआधि कर सारा बर्तमान खाया जाऊँगी। देखते आम लंच रे कौन हो भात पांपड़ कलरा भजा साग भजा आ गोटे चिंगुड़ी पड़ी गोटे घांट होती सालाड ता सहित चिंगुड़ी भजा। देखो ता सहित ये आमर पुआ आमर खाऊँ। देखो पुआ आमर दहीबरा सहित दहीबरा आलुदम सहित भात खाऊँ। ज्योत्नाबा पखाड़ खाऊँ बहुत जोर भोक कला। चलतु खाइबा। घांटा पूरा बढ़िया है। सालाड टेस्ट करिया। दहीबरा टेस्ट करदवा। ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା चलतु किसी समय रेस्ट करिबा। 2 hours later तो फ्रेंड्स ब्लॉग टी पुणी थर कंटिन्यू करछि कहीं दीपर खाई शोया समय करेन्ट कटिगला से समय घंटे 2 घंटे पर केतले करेन्ट आछि मैं जाननी तापर सोई पड़छि। बर्तमान एबे उठुछि बर्तमान समय हेलानी देखंतु 5:40 समय हेलानी एबे उठी पुणी थर ब्लॉग टी कंटिन्यू करछि। चलन देखिबा कोन होउछि। आपने जमीक प्रिवियस वीडियो कमेंट करते कि वीडियो आउ टे इम्प्रूवमेंट दरकार से कहीं मो ब्लॉग टे नुआ नुआ जेहतु स्टार्ट कर चैनल ब्लॉग टी करा नर्वस लगुच से
ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନୂଆ ନା କଣ? ହଁ କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ରାତିରେ କଣ ରୋଷେଇ କରିବା? ରୋଷେଇ କଣ କରିବା ଯେ ଯାଉନ ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିବୁ। ଚିକେନ ଆଣିବା ରାତିରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଘାଣ୍ଟ ଏଇନା ପୁଣି ଚିକେନ ଆଣିବା ହଁ ଯା ଟିକେ ଆଣିବୁ କରିବା। ହଁ ହଉ ଯୋଉ ସ୍ନାହା କହିଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିକେନ ଫିକେନ ଆଣିକି ଆସିବା ଆଉ ରାତିକି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବା ନା ରାତି ହେଲେ ତୁ ଜାଣି तो मुझे ଏବେ ଆସି ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିକେନ ନେବା ଏବେ ଆମର ଚିକେନ କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ Kuri kuri foto. Kuri kuri ta dia. Kuri kuri dia. तो मैं ଏବେ ଚିକେନ ଆଣିକି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରୋଷେଇ କରି ରାତି ଖିଆ ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ କରିବି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ଇଜି ହେଉନି ଆଗକୁ ଭଲ କି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଭଲ କି ସୁଟ୍ କରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟି ପକାଇବା ଆଉ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଚିକେନ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆମର ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜ ପଖାଳ ଭାତ ଚିକେନ ଆଉ ପିଆଜ ସଜ ପଖାଳ ଭାତ ଚିକେନ ଆଉ ପିଆଜ ଆସିଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସଜ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚିକେନ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ମଜା କ'ଣ କହୁଛ ଚିକେନଟା ତ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ରେସିପିଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସଜ ପଖାଳ ସହିତ ଚିକେନ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ମଜା ଝୋଳ ବି ବେଶୀ ରଖୁନୁ ଆମେ କମ୍ ଝୋଳ ରଖିଛୁ ଯେଉଁ ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା